Dito tayo sa latag ni Joey. Oh. Magkano ang batalya natin, Joey? 1.5 alloy. Anong sukat niyan? 700C. Pang road bike pala. 700C. Tapered. 1.5. Ito mga seat post mo, Joey. Helmet, 200. Ito. Carbon. 1.5 1.5. carbon. Carbonium. 600. 600 cockpit, oh. Labisi. Stem handlebar. Zoom yung stem. Yung classic mo. Seat post. 26.8. 26.8. 500. 500. Ito, magkaiba pala to. 27 sarado. 500. 27. 500 din to. May isa pang cockpit to. Ay, carbon. Stem handlebar. 3,000. 3,000. Carbonium. Para yung carbonium. Ito, classic tinidor. Oh. Classic Tinidor. Carrera. 2K. Carrera, Tokay. Cell Italia. Lili Italia. 1.5. 1.5 mga idol. Sobrang gaan. Oy, magaan din to. WTV. Ayun lang, WTV. 500. 500 WTV. Ito, mga stemo, magkano mga presyon dito? 500. 500 mga idol. Pati itong uno, 500. 500. Bago uno, 500. 2 kids. 1K. 1K. Baka naghanap kayo ng 2 kids, oh. 1K. Happy. Campagnolo Mirage, oh. 3,000. 6 feet ba to? 7? Ay, 9. 3,000. Campagnolo Mirage. Campagnolo din to. Shifter. Magkano dito, Joey? 1.5. Headset. Headset. OS. OS, Dura-S. 1K. 1K mga idol. Baka naghanap kayo na ito. Mayroon dito kay Joey. Happy. May company din to. 1K. 1K mga loads, oh. Ayan, Campagnolo. Company din to. Taki. Tanks. Tans, tangi. Headset, 500. 500. Ito mga XD mo, magkano dito? 500. 500. Made in France, oh. 500 pesos. Giori natin. 800. 800 Giori XT. X standard. Alipyo mo. 300. 2 by ba to? 3 by. 3 by. 300 mga idol. Oh. Yan, daming pyesa si Joey ngayon. Ay, ito Joey. SRAM. Oh, SRAM. 300 dito, SRAM. Oh. May Altos na luma, oh. 300. 300, oh. Itong cogs mo, Joey. Sunshine, 9 speed. 500. 500 to, 9 speed, oh. Sunshine. Ito, Jure, 10 speed. 182, Jory na 10 speed. Jure, 800. Jory, 800. Alto, 400 to, Altos. Ito, XT, dalawa. 300. pag
Kaliwa lang, 300. Kanan, 400. Ito kanan, 400. 8 speed. Ito mga stem mo, magkano nito? 800. Sinili. Sinili. Ayun, oh. 800 mga idol. Ay, good morning, boss. ITM, Bakasyon ako. 500. 500 ITM mga idol, oh. Itong isa, Gold Snake, Ghost Snake. 500. 500 Ghost Snake mga idol. Ito, 400. take through. Take through level. Alloy. Ito, palikod lang. Palikod, half. 300. 300 na lang. Ano? Speed combo, 400. Yun, 7 speed combo 400, oh. Altos RD 250 na lang. Sa kanan ito 1K. 1K 140 mm. 140 mm XT mga idol. Center lock. Mga pedals natin, Joey, 200. 200. Ay, itong ano, 100. Ito 400 mga idol. May take through pa, oh. 250. Ito, shifter. 400. Walang brand, no? Down shifter. Down shifter, 400. Sunrays, 400. 400. Ay, ito. Pono Chentry, 400. 34. Ay, ito. May bubog. Di ba yung thermos may mga bubog? 800. 11 speed. Para hindi Submit. siya lumalamig. Ayan. Eh, yung ganyan talaga. May rotors pa rito, solo. 250. 250. Rotor. Submit rotors. Oh, ito pa. Ang malupit. Ang laki nito. 280 ba to? 203. 300. 300. Ayan. So, kung mayroon kayong nagustuhan dito sa mga pesa ni Joey, oh. Ayan, pwede nyo bisitahin dito sa Badot Linggo. Or pwede nyo tawagan yung contact number ni Joey dito sa kanyang latag. Ayan, dito lang po sa latagan sa Marikina. Palatandaan yung tulay. Ayan, baba kayo dito sa may palengke ng bayan. Lakarin nyo na lang to dito sa tabing ilog.